एक और आ जाए। नेशनल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं नेशनल पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरे पास जो फैमिली मौजूद है इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ऐसे कि ये हमारी बहन आज़ाद कश्मीर से भाग कर आई और इन्होंने हमारे भाई से शादी कर ली। ये आज़ाद कश्मीर से क्यों भाग कर आई और इनको क्या मजबूरी थी ऐसी, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, हमें ये बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर से क्यों भाग कर आई, ऐसी आपके पास क्या मजबूरी थी कि आपको आज़ाद कश्मीर से भाग कर लाहौर में आना पड़ा, और फिर किस तरह इनसे आपकी मुलाकात हुई। सारी कहानी हमारे नाजरीन को बताएं। भैया मेरे जो आज़ाद कश्मीर में ना अम्मी अब्बू थे। अब्बू का ज़हनी तवाज़न नहीं था ठीक, और दो भाई थे मेरे, एक की शादी हुई थी। तो भाभी जो थी वो जो है ना सही सलूक नहीं करती थी मेरे साथ। तो उसकी वजह से अम्मी ने ना मुझे यानी कि चाचू के पास छोड़ दिया था। तो चाचू वगैरह भी जो थे, वो चची थी मेरी, चाचू थे, वो भी जो है ना घर में काम करवाते थे बहुत ज़्यादा मुझसे। यानी कि ये समझ लेकर नौकरों वाला सलूक था। बेटी तो उन्होंने समझा ही नहीं ना। अगर बाप ने नहीं समझा तो को आजकल के चचा या ताया कौन अपनी बेटी समझता, किसी को कोई भी नहीं समझता। तो थोड़ा सा मैं उधर उधर यानी कि बचपन से ही अम्मी ने छोड़ दिया था उधर। तो उधर पली बड़ी हूँ। आगे से जो चचा हैं वो एक तो सलूक नहीं सही करते थे, और दूसरा ये था कि उनकी कुछ नज़र ठीक नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे मुझे, कहीं आने जाने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, मारने की वजह से बहुत ज़्यादा जब टॉर्चर करने अच्छा, लग। वो आप जुल्म ढाते थे, आपको टॉर्चर करते थे, तो आपने कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं की? भैया किसको बुलान कर, अगर बाप सर पे होता या शफकत का हाथ होता, उसका ज़हन तवाज़ुन ठीक होता, तो उसको मैं बताती, अम्मी को बताती थी। अम्मी की मजबूरी थी, आगे से भाभी भी वैसी थी, वो भी बातें सुनाती थी, वो भी अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाती थी। तो अम्मी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ तो था कि शोहर उसके सर पे हो, उसका साया हो, तो फिर वो उस आवाज़ को मैं उठाती तो कोई मेरी हेल्प करता। तो अम्मी के पास भी मजबूरी ना भाई था साथ। तो छोटा भाई था, वो भी बेचारा बस ना होने के बाद वो मेहनत मजदूरी करता था वो भी। तो इस वजह से फिर किसी ने कुछ नहीं किया। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा अब सब्र करो, जो कुछ भी अपने चचा के पास रहती हो वही आपका हो सकता है। अगर भाभी अच्छी नहीं, आप बातें सुनते, हो सकता है आपका चचा आपका मुस्तकबिल संवार दे, आगे घर में किसी का अच्छे घर में आपकी शादी कर देगा, आपकी हेल्प करेगा, या आपको अच्छे घर में रुखसत करेगा अपने हाथों से। तो उनको तो ये तो नहीं ना पता था। वो कहती थी बेटा मैं अपने पास रखूँ तो कैसे रखूँ आपको। इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने घर से कदम निकाल लिया। फिर घर से भाग गई, मैं वहाँ से लाहौर आई हूँ सीधा, क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी ने कहा था, किसी दोस्त थी मेरी, वो कह रही थी कि बट आप ना लाहौर चले जाओ, वहाँ पे दारुल मान है, आपको उधर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो आप वहाँ पे चली जाओ। तो यही सोच के मैंने फिर घर से कदम निकाला कि यहाँ से बेहतर है मैं वहाँ पे चली जाऊँ। जी नाजरीन, तो आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी, किस तरह इस पर जुल्म ढाए गए। जो इनके वालिद थे उनकी जहनी तवाज़न नहीं ठीक था, और जो इनके भाई हैं या इनके जो वालदा हैं, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, और जो इनके रिलेटिव हैं वो भी इनके साथ ही मिलकर इन पर जुल्म ढाते थे। आइए जानते हैं कि भाई से इनकी कैसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, हमें ये बताएं कि ये आप ही आपको किस तरह मिली, कहाँ पर मिली और क्यों मिली, ये हमारे नाजरीन को बताएं। जी सर, मैं ये मेरा उधर पीसीओ होता था बत्ती चौक में, ठीक है। और ये मतलब कि उधर जो हमारे पीसीओ था ना, उसके साथ ही बिल्कुल बस स्टैंड था। अक्सर जो सवारियाँ वगैरह ना उधर हमारे पीसीओ के आगे ही उतरती थी, ठीक है। ये भी वहाँ पे उतरी हैं बस से, तो उधर मतलब कि फुटपाथ के ऊपर खड़ी हुई थी। तो अक्सर आपको पता है कि जब कोई भी लड़की या कोई औरत खड़ी हो ना अकेली, तो उसको अक्सर लोग आके तंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आपने कहाँ जाना है, क्या मसला है आपको, क्यों इधर खड़ी हुई हैं आप, आए हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं वो देख रहा था, ये बहुत परेशान थी, इसकी आंखों में आंसू भी थे उस वक़्त, ठीक है। और ये कभी इस तरफ देख रही, कभी उस तरफ देख रही थी। तो मैंने एक छोटा सा बच्चा मेरे पास खड़ा हुआ था, उसको मैंने भेजा। मैंने कहा वो जो लड़की खड़ी हुई ना, उसको मेरे पास बुला के लाओ, उसको बोलो कि अंकल वो बुला रहे हैं आपको। ये मेरे पास आई हैं उधर।
میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کوئی لینے آ رہا ہے, کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لینے آ رہا ہو, یا کوئی آپ کا کزن وغیرہ کوئی بھی لینے آ رہا ہے کہ نہیں, آپ کہاں جانا ہے, آپ نے کیا مسئلہ ہے آپ کو, آپ بہت پریشان ہیں. تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ میں جی گھر سے بھاگ کے آئی ہوں, اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لاہور میں دارالمان ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر عورتوں کو تو حافظ ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں مطلب کہ آ گئی ہوں اب ادھر, میرے لیے تو یہ نیا شہر ہے, ٹھیک ہے, میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ لاہور میں, ٹھیک ہے, مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز مجھے آپ مطلب کہ بتا دیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ ادھر بیٹھیں, کیونکہ اس وقت اس کے پاس نہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, بھوکھی تھی, پیاسی تھی, گرمی کے دن تھے. اور میں نے ان کو پانی وغیرہ پلایا, تھوڑا سا کھانا شانا کھلایا اس کو, ٹھیک ہے. بعد میں نے ان کی ساری سٹوری سنی, جیسے ان کو نے مجھے بتایا کہ میں ایسے ایسے بھاگ کے آئی ہوں, میرے ساتھ ایسے ظلم ہوئے ہیں. تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, کیونکہ دارالمان جو ہے نا, مجھے پتہ ہے کہ ہم بھی ظاہر ہے ادھر رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اکثر میں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں کہ جی دارالمان سے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں, اغوا کر کے مطلب کہ بیچ دیتے ہیں آگے وہ, تو ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, آپ کی تھوڑی سی میں یہ ہے کہ اگر آپ مجھ پہ اعتماد کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اگر پھر بھی آپ کہیں گی تو آپ کے گھر واپس چھوڑ دیں گے, نہیں تو آپ کو جہاں آپ کہیں گی نا, اگر آپ دارالمان جانا چاہیں گی تو ادھر بھیج دیں گے آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دارالمان میں بھی تحفظ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میرا ایک کزن ہے, طیبو کا بیٹا ہے, وہ شادی شدہ ہے, فیملی اس کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ادھر ہی رہتا ہے, تو اس کے پاس میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, 1-2 دن آپ رہو, آپ مطلب کہ ان سے مطلب کہ تھوڑا سا اپنا دکھ سکھ شیئر کرو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے گی تو پھر آپ جیسے کہو گے میں ویسے کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو اس نے مطلب کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچا, پھر انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہیں گے, میں آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہوں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, آپ اچھے ہیں ماشاء اللہ, تو میں آپ کے اوپر بھروسہ کر کے میں آپ کے فیملی میں چلی جاتی ہوں. میں نے بھائی کو بلایا, اس کو مطلب کہ ادھر بھیج دیا ان کے گھر میں, ٹھیک ہے. تو دوسرے دن میں پھر گھر گیا ہوں بھائی کے گھر, ٹھیک ہے. ادھر یہ مطلب کہ ان سے پوچھا میں نے کہا اب آپ نے کیا سٹینڈ لیا ہے, کیا سوچا ہے, کیا سمجھا ہے, اب آپ نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم تو اتنی زیادہ دیر نہیں نہ رکھ سکتے. میری بہن ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کو میرے بھائی ملے تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل تھا ایک غیر مرد پر یقین کرنا, ان کی باتوں میں آنا. تو جب انہوں نے آپ کو ہیلپ کے لیے کہا, آپ کو یہ بتایا دارالمان میں ایک غیر لڑکی بھی تحفظ میں نہیں رہ سکتی, تو آپ نے ان کی باتوں پر کیسے یقین کر لیا؟ بھیا یقین کرنا تو بہت مشکل تھا میرے لیے, کیونکہ جب اپنوں نے دھوکہ دیا تو کسی اور پہ بندہ کیا بھروسہ کرے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جب ان کے گھر میں طیبو کے بیٹے کے گھر گئی ہوں, ادھر انہوں نے 1-2 دن کا مجھے ٹائم دیا تھا, تو پھر میں نے بہت زیادہ سوچا. ان کے کچھ رشتہ دار بھی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو آپ جدھر کے لیے آئے ہو نا, وہاں پہ بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسے لوگ, اگر آپ اپنی عزت پہ جا کے وہاں سے نکلی ہو نا تو آپ کو آگے بھی عزت نہیں ملے گی, وہاں پہ بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر بھیا میں نے یہ سوچا کہ اگر کیونکہ میرا تو فرسٹ ٹائم تھا, یہ اس شہر میں رہتے تھے, میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کہا کہ جب اس شہر میں رہ کے ان کو پتہ جا رہا ہے یہ رہتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جب میں عزت جا کے وہاں سے نکلی تو پھر یہاں پہ پھر آگے بھی عزت ہی محفوظ ہے, پھر مجھے کیا فائدہ. میرے بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کی یہ پرپوزل جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جب یہ مان گئیں کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں, تو آپ نے کس طرح ان کو شادی کا کہا, کس طرح آپ کی پھر لو میرج ہوئی, کس طرح یہ معاملات آگے طے ہوئے؟ جی سر, میں نے ان کو پھر نا تھوڑی سی مطلب کہ جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ ہم بھی لاوارث ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ رینجر کے ملازم تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے جب ہمارے مطلب کہ 2 بھائی معذور پیدا ہوئے تھے نا, تو تیسرا بیٹا بھی معذور پیدا ہوا تھا میری والدہ کے گھر میں, ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے میری والدہ کو ڈیورس دے دیا کہ یہ تو معذور بچے ہی پیدا معذور کر رہی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب کہ والد صاحب نے مطلب کہ اور بھی شادیاں کی ہیں, 7 شادیاں کی ہیں اس نے ٹوٹل, ٹھیک ہے. اور ہم کبھی کسی جگہ پہ دھکے کھاتے رہے, کبھی کسی جگہ پہ دھکے کھاتے رہے. اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو آپ کے والد صاحب نے 7 شادیاں کر لیں؟ جی سر, اس نے 7 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی میری والدہ کے ساتھ کی ہے, اس کے بعد میری خالہ کو بکھا کے لے گیا تھا وہ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ شادی کی. اس کے بعد مطلب کہ اس نے مطلب کہ خالہ کو بھی چھوڑ دیا, اس میں 2 بچے تھے, ٹھیک ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا اس نے. تو اس کے بعد پھر اس نے مطلب کہ 5 شادیاں اور کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب کہ ابھی بھی اس کے پاس ایک بیوی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
किस तरह आपके इनके साथ मामला तय पाए, किस तरह आपकी इनसे शादी हुई, किस तरह आपने इनको प्रपोजल भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? जी सर, मैंने यही स्टोरी इनको बताई थी अपनी, ठीक है। मैंने कहा हमारे भी हालात ऐसे हैं, हम भी किसी के दरवाज़ों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, कभी पार्कों में भी सोते रहे हैं, सड़कों पे भी सोते रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हम अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। चाहे हम मजदूर ही हैं बिल्कुल, ना हम चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने हैं, ठीक है। अगर आपका दिल माने तो हम आपको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहेंगे, ठीक है, और इज़्ज़त की रोटी भी देंगे, और इंशाल्लाह कि आपके ज़िंदगी भर का साथ भी देंगे। मेरे भाई ने जब आपको प्रपोजल भेजा शादी का, तो एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनको सारा कुछ जानते हुए कि मेरे भाई अल्लाह इनको सेहत दे, माजूर हैं, तो आपने किस तरह इनकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपके लिए तो ये बड़ा मुश्किल था। जी नाजरीन, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरी बहन आज़ाद कश्मीर से भागकर लाहौर में आती हैं और मेरे भाई पीसीओ में इनको हेल्प के लिए बुलाते हैं, और इस तरह इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और आज ये शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इसके बाद इनसे जानते हैं कि आज ये कैसी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, और इनसे जानते हैं कि आजकल इनकी क्या मसरूफियात है, इनके कितने बच्चे हैं, और आया कि किस लव मैरिज करनी ज़रूरी है या नहीं। जी मेरे भाई, हमें ये बताएं कि आजकल आपकी लाइफ कैसे चल रही है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किलें तो होती हैं इंसान के ऊपर। जैसे कि मैं देखें मज़दूर हूँ, ठीक है, मेरी मुश्किलें यही हैं कि जो हमारा जो ये मकान है ये भी रेंट का है, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। उनको मैं तालीम दिला रहा हूँ कि शायद अल्लाह पाक इनकी बाजू को पकड़ ले तो हमारा वसीला बन जाए, ठीक है। ये मकान भी रेंट का है, इसमें मतलब कि 7,000 रुपये एक कमरे का हम रेंट दे रहे हैं, और बत्ती का बिल भी 3-4 हज़ार रुपये आ जाता है। और उतनी मुझे जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, टोपी रुमाल वगैरह, एनकें वगैरह, ये मैं स्टॉप पे खड़ा होकर मोटरसाइकिल के ऊपर ये सेल करता हूँ। उसमें से देखें कि 2,500-3,000 रुपया सेल होती है, उसमें से देखें कि क्या बचेगा, 600 बचेगा, 700 बचेगा, उसमें गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल है। जिस तरह का आज का महंगाई का दौर है, तो एक नॉर्मल फैमिली का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, तो आप 600-700 में कैसे गुजारा कर लेते हैं? सर ये है कि जिससे मैं माल लेता हूँ ना सर, इसका मेरे ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये कर्जा है, ठीक है। उसका मसला ये है कि जब मैं माल लेके आता हूँ उतनी सेल नहीं होती जितने मतलब कि घर में खर्चे होते हैं, ठीक है। वो जो होती है, जो आमदनी होती है ना, जो हमारी माल की रास होती है, वो भी हम खा लेते हैं, उससे ये हमारा कि थोड़ा सा सर्कट चलता है फिर। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि माशाल्लाह आप शादी के बंधन में बन चुकी हैं, तो आया कि ये मेरे भाई आपको खुश रखते हैं अभी? भैया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुश रख, चाहे थोड़ा कमाते हैं लेकिन मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने उस वक्त सहारा दिया जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सहारा बने हुए, मुझे कमा के ला के देते हैं। अच्छे भले कई जो लोग हैं वो अपनी बीवियों से काम करवाते हैं, उनको बाहर भेजते हैं, मजदूरी करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन मुझे चाहे थोड़ा लाते हैं, जैसे भी लाते हैं, एक टाइम भूखा सोना भी पड़े तो कोई बात नहीं है, बस कमा के साथ, मुझे खिला रहे हैं, बस मेरे इनका साथ साथ हैं। आपको चाहिए। क्या आपके साथ ये मेरे भाई हेल्प करवाते हैं घर के कामों में? भैया उन्होंने अगर वो अच्छे भले होते तो करवाते भी। अब तो ये कि वो, अब मैं ना भी हूँ तो वो उठ के तो पानी भी नहीं पी सकते, तो सब कुछ मैं ही हूँ इनके लिए। जो ये मेरे लिए इतना काफ़ी कि मुझे कमा के ला के देते हैं, तो वो मैं अकेले भी हैंडल करूँ। अगर मर भी जाऊँगी ना तो फिर इनका भी मैं सहारा बनी हूँ। मैं इनको सारी ज़िंदगी भी, अगर ये ऐसे कमा रहे हैं ना, तो मैं इनका साथ सारी ज़िंदगी देने के लिए, तो चाहे थोड़े हालात तंग हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। अच्छा, ये चल नहीं पाते तो किस तरह ये वॉशरूम में जाते हैं, किस तरह ये एक साइकिल पे या कोई गाड़ी पे किस तरह ये मजदूरी करने जाते हैं? भैया मैं उठा के लेके जाती हूँ इनको वॉशरूम में, और गाड़ी पे भी मैं खुद बिठाती हूँ, वॉशरूम भी इनको खुद यानी कि उठा के बिठाना पड़ता है, तो गाड़ी पे भी बिठाना पड़ता है। फिर यहाँ से सारा सामान वगैरह जो वो सेट करके देती हूँ, फिर ये यहाँ केक वो भी खुद मार के देती हूँ। फिर ये चले जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, वहाँ पे सारा दिन बैठे रहते हैं, बाइक पे नीचे उतरते भी नहीं हैं, तो सारा दिन उधर बाइक पे बैठ के जो अल्लाह ताला देता है, जो रिस्क कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, जो दे रहे हैं वो शाम को ले आते हैं। हम एक टाइम खा लेते हैं, एक टाइम नहीं भी खाते, कोई बात नहीं, गुजारा तो करना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा मेरे भाई, हमें ये बताएं कि आपकी हुकूमत पंजाब से क्या अपील है, क्या आप उनसे डिमांड करते हैं कि आपकी वो हेल्प करें? जी सर, हुकूमत पंजाब को भी और सर इमरान खान साहब को भी पता है, हमारा डेटा उनके पास है,
معذوروں والے سرٹیفکیٹ میرے بنا ہوا ہے اور شناختی کارڈ بھی معذوروں والا بنا ہوا ہے، لیکن ان کو نظر تو آتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم اگر کوئی جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کا بندہ یا کوئی ہمارے مطلب کہ جو حساب حیثیت لوگ ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں کافی لوگ، تو یہ ہمیں اتنا سا کر دیں چلیں کہ ہم 2 مرلے کے چاہے مکان بنا دیں، کیونکہ ہماری یہ کرایوں سے جان چھوٹ جائے، تو کیونکہ جو 15-20 ہزار روپیہ ادھر روزانہ ہر مہینے کا نکلتا ہے نا، وہ ہماری چلو بچت ہو جائے گی، اس میں ہم اپنا گزارا کر لیں گے، چلیں چاہے 2 مرلے کے مکان ہو وہ ہمیں مکان دیا جائے اور کچھ جو میرا قرضہ ہے وہ اتر جائے چلو، اور میں اپنے بچوں کو اپنے مکان کے نیچے سکون سے بٹھا سکوں۔ جی ناظرین، تو آپ نے میری بہن اور میرے بھائی کی لو سٹوری سنی، کس طرح ان کی لازوال محبت ایک دوسرے کو آپس میں باندھے ہوئے ہیں۔ میری آپ ہی بتا رہی ہیں کہ یہ ان کو واش روم میں خود اٹھا کر لے کے جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ بائک سٹارٹ بھی یہ خود کرتی ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے بھائی معذور ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، کامرانی عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان نصر اللہ کو اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔